मासु बाबु माछा खाछु पारो सागमै दिने खाछु त अथाको प्रश्न दिने खाबे पारो बैठुरा ए तक मकर सिलाइदिस खाली मैले माछ मारौँ माछा खामु पारो सागमै दिने खामु भारत যদি হয়ে গেল তো দুনিয়ার কখনো করবে অবশ্যই তাহলে আমি খাবো দুর্গা মাতার কৃপা আছে মুই এইখানে দুর্গা মাতার সাথ দেই সাথ দিবি মকর সংক্রান্তি বলে তা বউজে টাকা বল अनि हम पहिला मार पैकी आपला मारो कम भने मा काम लागि ले हे मा दुर्गा भवानी मा ले पहिला मी गल्ती गरेछु आज 10 दिन गल्ती नि गर्नु अब हवे जति তুমি ঘরতে পড়না छु আর দুনিয়া पहिला हविले नि होय पहिले घरते पढ्का छु भने तिमी स्वाइरे मार नाख्ने मार खिलाउने देखते मुखले बेजते गरिदिबो ए माइरा बा खाबो 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 त खाइले खाने हजार की गर्दै हजार ये रो बेसन कोनसे खाली मी बोल्नु नि बोले त जारो नै हो की के परिल होला दिमो ओ ए दे पट्टी जोले भके बा ए घरेलुला फडी जोर होला दिनेला की बनाते रे ए भाउजाई एउटा কথা सुन 10 दिन मया पछिनु कहिनु नै नि कहिनु आदि मुख मया क्रम बनाथे एउटा तोला नमै सिसान तो यो मुख खाम के खराब बोली निकलेछ त नै म की जानि छु कि म कुन दिखानु एकदम की जानि छु बोले अस्वा अब चाहिँ खेल्ने त भौजी एउटा म तातो खिला ते बोल न दे आफ्नो घर कोस्नु एकदम किबा लातो त लातला नि जुलु अनि लुचा लागेर आउँछ ले थंका खाना 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 सुनो नि त भौजी चला हाते मै खाऊ मतलब वो पानी खानु कुन नि खानु नि पानी खानु पा ए तोला ताङसानी छु इरो पान खाइदा चाहिँ के हुन्छ मलाई इरो दर्ता लगा पान पान के हुने बनारसी दर्ता लगा पान ओ दर्ता लगा नि जाना दर्ता लगा पान को हां आज आप तो पान आउन मनालको ए घोले भाइले किबाट न भेला दिन चप्पल खोज्छु साला चट गराइ एकदम खपाइगिन त भाउजीलाई काम पानी खिवा आवे त माया लोकला पानी खान्छ कोदिन ए नि खान्छ त घरै भित्र खाउने कि तिमी त्यहाँ जना खाउँदै इरो खाइ पान त खाइ कि त खा मलाई त पान नै सुको न तै मना कुन पाफरे आरो सोतो अब आइ कोसिनु त प्लिज त म लाग्थे गुले म त डर लाग ओइला रिस खान भाङ मार्दा त तान्नु पाना नि त खाइ न त ले आधार सिखा तार मै खा खाइ न आज दादुरा मुख पांडो से खिला लेना है आज पांडो का अलग चीजें खिला काम तो तो दादुरा तो तुम आज पांडो चीजें खिला लो को दिन मन मन आउसा पते रे ते दादुरा आके मोर काटा आउसा भन्ने मन के आउसा को भौजी मन आउसा भन्ने त काटा अरे बाबा दोहाई आगे मां दुर्गा भवानी मां लगी छे खामा खाइ त भगवान का कथा है दादा कथा छते और को ढंग करे
दुनिया का लोग ना सुनने की बोली वो तो ही नहीं मौका जाओ मैं देखना आप सुन भगवान आपको छोड्नु बा हम ठंडा ही पके पूरा देखी पानी फुटी घरे नहीं बेच
মদন শুনা হইলা কে কি ভাই গোসাই লোক তো আপলোক না কথা সে ঘরে বুঝাই হবে বাড়ি তো কথা জানতে নিজালনি হচ্ছে আটা যাবা কথা তাইখানে কোন জান শুনা বলে ফেনি বলে খোলাই দিন বলে তুই বলে হেন কই দিন হলত কই দে আবার ইন্ডিয়ার বেসানি জানি ঠিক না কে নানি ইন্ডিয়ার বেসানি তো গুলি লুকা সো হবে কি তাহলে কসতে দিলা আমার যা কথা একটা হামো কা আইছে ওরে ভাই কি আনু আনে ভাষা দে কলে তো পয়সা দিবি কি লাগা হুয়া ফসলা নেই বলে না আলা বলে পুরি হবে নি জানা পানি শুনো না পুরি হবে না আমার বেটা নিয়ে লাগে আমার এটা থানা ওরে ভাই আমার ইয়া আমার ধর্ম কবি পুরো খালা সংখ্যা তো লাগতা বলে তো না কুচিরা না করছিস না এই আদি মেটা সাদি কিবা এটা ভদ্র তো লাগা দে আদি মে ঘরবা লাগি বসি এটা না বলে কারি গরম হেমানি না বলে হেনা সার বলে হাগলা হইছে তখন তো সিকি চুলে লাগি দাল হবে আর ঘুমন্ডি কবা হয় এরা আদরা হয় সিকি চুলে যাবাই হবে কিন্তু চিন্তা বুঝাই হবে এই আদি দেখিস মিয়া তো আর গই আমার আসি
মই মানে ঘৰতে নাচ কলো দুনিয়াতে কয়লা পালনি না আর থেকে নাচে নে পাতে খালো পাতে গানা কলো আমি मुई माने बस्ती त बस्ती त मुई कनु कि भिन्जना क्या पर्खिनु लाग्दैन नि लाग्बे त मुई ओइताना गुजा पछिका गाडी घण्टा पर्खिनु মানে নুঙে হচ্ছে এখানে মানে কাশ্মী মানে কমে দেখানো আমি যদি এখন মানে বিদেশ করে বিদায় ভাঙিয়া ভাঙিয়া করবো কমে ক্লাস মাস মাস হয়ে গেল তার হয়ে তার ডিমা লাগিয়ে গেল আর হ্যাঁ harus